Así que me da un puñetazo. Now let me ask you a question. Ahora quiero hacerte una pregunta. Should I forgive him or punch him back? ¿Debo perdonarlo o darle golpe de vuelta? Golpe de vuelta. Punch him back. All right. I should forgive him, right? Debo perdonarlo, ¿cierto? So I say, it's okay, Barnabas. Mira, hermano, I forgive you. te perdono. Okay? Ya, An hour later, una he comes hora up to me. me vuelve. He says, hey, Pastor John, Dice, Pastor John, how are you? ¿cómo estás? How's your jaw feel? ¿Cómo sientes tu quijada? I say, well, swelling's going down a little Está bit. un poco hinchado. He says, check this out. Él dice, He mira, hits me right in the stomach. me da un puñetazo en la estómago. I have a very sensitive stomach. Yo tengo un estómago bastante sensitivo. He hits me. ¿Me golpea? Do I punch him back or do I forgive him? ¿Le golpeo o le perdono? Golpea. Dice, punch it back. Punch him back. I forgive him. No, le perdono. How many times would you do that to somebody? ¿Cuántas veces harías tú eso? ¿Cuántas veces perdonarías? Peter says to Jesus, Pedro pregunta a Jesucristo, how many times? ¿cuántas veces? 7 times? 7 veces, Señor. Well, I don't know if it's the same here, Yo no sé si es igual aquí, but in the United States we have a saying, pero en Estados Unidos tenemos este dicho: 3 strikes and you're out. 3 veces estás fuera. You hit me once, Me golpeas una vez, shame on you. ya, sin vergüenza eres. You hit me twice, Me pegas 2 veces, shame on me. vergüenza mía. Shame on, you hit me 3 Me times, pegas 3 veces, I'm knocking your block off. yo te voy a romper la cabeza. Peter says, Y Pedro dice, not 3 no times, 3 veces, but 7 times. 7 veces. And Jesus Y says, Cristo responde, no. no. Peter says, good. Pedro dice, gracias. Just 3 times, right? Solo 3 veces, ¿cierto? Jesus says, no. Cristo dice, no. 70 times 7. 70 veces 7. That's 490 times. Eso 490 veces. I will be beaten to a bloody pulp by the time Barnabas gets done with me. Yo seré nada más que un montón de sangre botado ahí después que Bernabé termina conmigo. I'll be laying on the ground. Lord, forgive you, Barnabas. Estoy aquí en el piso muriendo y digo, te perdono, Bernabé. That seems unreasonable. Eso parece no razonable. What Jesus was teaching Lo was que Cristo estaba enseñando era that we continually forgive, que nosotros debemos perdonar continuamente. even as He continually forgives us. Así Él nos perdona, nos continuamente perdona a nosotros. Pues Bernabé no